Ćao svima, ja sam Nefisa i dobrodošli na moj kanal, na moj novi video. Prije nego što krenemo sa videom, željela bih vas zamoliti da se pretplatite na kanal kako biste pratili sadržaj koji slijedi. Tema o kojoj ćemo danas govoriti vjerovatno je tema o kojoj je veliki broj vas više puta i razmišljalo. Međutim, željela bih da vas pitam, da li ste se ikada zapitali koliki broj Bosanaca i Hercegovaca i uopšteno ljudi sa Balkana živi na području Turske. Međutim, danas nećemo pričati samo o tom broju Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Turskoj, nego ćemo pričati i o slavnim Bosancima i Hercegovcima u Turskoj. To su ljudi koje pretežno svi znamo za njih, ili ih pratimo u nekim serijama, ili ih znamo kao pjevača, ili kao neku drugu slavnu ličnost. Nikada nismo ni pomislili da je riječ o Bosancima i Hercegovcima, u stvari da je jedan od roditelja iz Bosne i Hercegovine. Međutim, prvo da se vratimo mi na našu temu, a to je koliki broj Bosanaca i Hercegovaca živi u Turskoj. Broj Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Turskoj je zaista ogroman. Neki ljudi su došli prije rata ovdje da žive i već dugo žive u Turskoj. Međutim, neki su došli drugim putem, neki dolaze i da studiraju u Turskoj, neki su se pak udali u Tursku i ovdje nastavili svoj život. Međutim, koji god je razlog za dolazak bio, veliki je broj Bosanaca i Hercegovaca koji žive ovdje. Na popisu stanovništva u Turskoj 1965. godine 18.000 turskih državljana je navelo da govori bosanski jezik kao prvi jezik, što je oko 0,05% od ukupnog turskog stanovništva. Bošnjaci u Turskoj uglavnom žive u pokrajinama Kocaeli, Sakarya, Izmir, također znam da ih ima mnogo i u Bursi, Tekirdağ, najviše naseljavaju Mramornu i Egejsku regiju. Mada ih ima, na primjer, u svim gradovima ih ima mnogo. Recimo da i u Ankari je veliki broj Bošnjaka, veliki broj Bosanaca i Hercegovaca. Također ovdje u blizini možemo pronaći i mnogo sela. Na primjer, ovdje u blizini Ankare se nalazi jedno selo gdje žive samo Bosanci i koji i dan danas čuvaju te naše tradicije, običaje, ali oni su došli već ranije, došli su mnogo ranije u Tursku i već dugi niz godina žive u Turskoj, ali ono što je zanimljivo da starija populacija i dalje govori bosanskim jezikom, iako neki od njih, iako znaju turski jezik, iako su naučili turski jezik, odlučili su se da upotrebljavaju i dalje bosanski jezik. Dok mlađa populacija naravno koristi turski jezik, ali po informacijama i po ljudima s kojim sam se susretala i ovdje, i oni u velikom broju znaju bosanski. Bosanski jezik kao drugi jezik navelo je 35.000 od ukupnog broja stanovnika u Turskoj. Broj Bošnjaka koji žive u Turskoj je zaista veliki. Pretpostavlja se da taj broj iznosi 2 miliona stanovnika. Međutim, u posljednje vrijeme sam čula da se taj broj i popeo na 3 na 4 miliona stanovnika. Međutim, nisam sigurna, to sam negdje pročitala, ne znam koliko je pouzdana ta informacija. Ovo je starijim informacijama, međutim još se ljudi tu doselilo, još je krenulo sa životom u Turskoj i zbog toga vjerovatno se i taj broj povećao. Sada ćemo preći na našu temu, a to je slavne osobe bošnjačkog porijekla u Turskoj. Ja sam 100% sigurna da ćete se za neke osobe mnogo iznenaditi, jer neke osobe pratite već u
turskim serijama. Dok gledamo te serije, nama ne pada na pamet da je taj neko, mislim, kojeg je porijekla, ko je zapravo šta je. Onako volimo njihov lik, volimo da ih pratimo i zbog toga ne sluteći da oni zapravo dolaze sa Balkana, dolaze iz Bosne i Hercegovine. Danas sam se bazirala na Bosnu i Hercegovinu, na slavne ličnosti koje su tog porijekla, pa tako da možemo krenuti redom. Ja se nadam da ćete uživati, pa krenimo odmah jer znam da ste mnogo nestrpljivi. Krenut ćemo prvo sa glumicom koju vjerovatno svi znate, koju i trenutno pratite, a to je Farah Zeynep Abdullah. Recimo da je znam, u stvari da je se sjećam kao Aylin iz serije Kako vrijeme prolazi. E sad, gledamo je i danas u seriji Apartmani nevinih. Znam da većina vas gleda tu seriju i vjerovatno voli ovu glumicu. Njen otac je Turčin, njena majka je Bosanka. Možemo reći da se proslavila u seriji Kako vrijeme prolazi i tada je krenula njena popularnost. Međutim, u kojim serijama je još igrala? Trenutno je gledamo u seriji Apartmani nevinih, međutim, u kojim serijama je još glumila, ajde da pogledamo zajedno. Ja pored sebe ovdje imam spisak u kojim je serijama igrala, pa ćemo ovako, vjerovatno ste i vi možda vidjeli, ukoliko ste pogledali više turskih serija, vjerovatno ste i gledali i u nekoj seriji i u nekoj drugoj ulozi. Ovdje prva navedena uloga jeste Kako vrijeme prolazi, Öyle bir geçer zaman ki. Mislim da smo svi gledali tu seriju, da nam je svima poznata i vjerovatno je svi znamo već od te serije. Mislim da je sjajna glumica, da je odlično igrala u toj seriji ulogu Aylin Akarsu. Igrala je u seriji Kurt Sein ve Şura. Zatim je igrala neke uloge i u sljedećim serijama. Muhteşem Yüzyıl kao Farya. Vjerovatno ste vi gledali tu seriju. Ja nisam pogledala, ja nisam gledala, ne znam da je tamo igrala. Već sam rekla, meni je poznata iz serije Kako vrijeme prolazi i trenutno u Apartmanima nevinih vidjela sam da igra, da glumi tu. Vjerovatno je vama i poznata i od tamo. Također je igrala ulogu i u seriji Gulizar. I trenutno je možemo vidjeti u ulozi Inđi u Masumlar Apartman. I to je navedena kao posljednja serija u kojoj igra. To je što se tiče serija. A šta je sa filmovima? Ovako, igrala je u nekim filmovima. Da vidimo koji su to filmovi u kojima je igrala Farah Zeynep Abdullah. Ukoliko vam je ona i omiljena glumica, možete da pogledate ove nazive filmova i da gledate tamo njen lik. Ukoliko volite njenu glumu, ukoliko volite na koji način glumi, možete da pronađete od ovih serija i filmova i da pogledate u cijelosti naravno. Prvi film u kojem je igrala jeste Kelebeğin Rüyası. Zatim slijedi Büyükçük Eylül Meselesi. Također je igrala i u filmu Unutursam Fısıldı. Također je možemo gledati i u filmu Barbie, Prenses ve Rockstar. Filmovi u kojima je još igrala Farah Zeynep Abdullah su Ekşi Elmalar ve Bizim için Şampiyon. Sljedeća naša slavna ličnost u Tursku jeste Ayşegul Aldinç. To je isto tako glumica i pjevačica. Njen otac je Bosanac. Vjerovatno i nju već znate, da li već kao pjevačicu ili kao glumicu. Ona je malo starija glumica. Vidimo kojim filmovima i serijama ima ulogu. Što se tiče serija, imala je ulogu u sljedećim serijama. A to su Acımak, Taşların Sırrı, Yorgun Savaşçı, Aziz Ahmet, Aşk ve Gurur, Efsane. Također je imala uloge i u sljedećim serijama. Ablam böyle istedi, Sultan Makamı, Son Yaprak i drugim serijama. Što se tiče filmova, imala je uloge u sljedećim filmovima. Kara Sevda, Yeşil bir Dünya, Ağrıya Dönüş, Deniz Bekliyordu, Güle Güle i ostalim filmovima. Ukoliko vam se dopada njen lik, isto tako, ukoliko ste njen fan, ukoliko volite
način na koji ona glumi i sve to radi. Možete naravno pogledati neku seriju koju ona ima ulogu. Ukoliko niste gledali, možete da pogledate. Mi nastavljamo dalje sa našim slavnim Bosancima i Hercegovcima u Turskoj. Idemo dalje. Sljedeći je isto tako nama dobro poznati glumac, a vama će vjerovatno biti još poznatiji od mene, jer ste vjerovatno pogledali više serija nego ja. Ja sam onako par pogledala, ja sam tu neki mali broj pogledala spram nekih od vas, pošto znam da ste vi većinu pogledali i da pratite više od mene, pa vjerovatno će vama ovi glumci, ove poznate ličnosti biti mnogo poznatiji nego meni. Sljedeća poznata ličnost je Barış Falay. Sada da vidimo gdje je on glumio, u kojem filmu, u kojoj seriji, gdje smo mogli njegov lik da vidimo. Prva serija u kojoj je glumio jeste Menažeri Mjara. Druga serija koju većina vas je pratila jeste serija Paramparça. Sljedeća serija, odakle je meni poznat ovaj glumac, jeste serija Medcezir. Vidjela sam da je tamo igrao i mogu reći da je odličan glumac. Također, ukoliko postoji neka serija koju je svako gledao, za koju svako zna, tu je serija Ezel. Imali smo priliku da ga gledamo u seriji Ezel kao Ali. Čini mi se da je tamo bio Ali. Mislim, ukoliko ne znate iz prethodnih, ukoliko niste gledali Paramparça i Medcezir, vjerovatno ćete ga se sjetiti iz serije Ezel. Jer znam da je većina, ne znam da li postoji neko ko nije gledao tu seriju, imate tamo priliku da gledate njegov lik. Također je imao ulogu i u seriji Yarım Elma, Kuzenlerim, Bizim Çocuklarımız, Tatlı Hayat i u drugim serijama. Također što se tiče Medcezir i Paramparça, ukoliko niste gledali, mogu preporučiti njih da pogledate jer su sjajni. Ne što ovaj glumac glumi, nego stvarno su sjajni. Filmovi kojima je glumio ovaj glumac jesu Ja Sonra, Şeytanın Pabucu i Kirpi. Također, mi idemo dalje sa drugim glumcima. Za sljedećeg glumca sam 100% sigurna da ćete se mnogo iznenaditi kada vam kažem da je i on slavna ličnost porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a također ga svi trenutno gledate u seriji Apartmani nevinih. Zajedno sa Bošnjakinjom Farah. To je Birkan Sokulu. On je isto glumac i maneken. Ajde da pogledamo zajedno u kojim filmovima, u kojim serijama je glumio i gdje ste ga možda još imali priliku da vidite. Glumio je u serijima Küçük Kadınlar, Elif, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Hayat Şarkısı, Yüz Yüze, Yaşamayanlar, Bir Aile Hikayesi, Ja İstiklal, Ja Oğlum i trenutno ga gledamo u seriji Masumanlar Apartmanı kao u ulozi Hana. 10 godina se profesionalno bavio košarkom, a 2003. godine je izabran kao najbolji model u Turskoj. I sljedeći glumac za koji sam isto tako 100% sigurna da ćete ga odmah prepoznati i vjerovatno već i za njega znate da potječe iz Bosne i Hercegovine. To je Čataj Ulusoy. Ja ga znam, sjećam ga, ostao mi je sjećaju kao lik Emir iz serije Djevojka imena Feriha. Tu sam ga prvi put gledala. Nakon toga sam ga gledala u seriji İçeride, Insider. Isto tako druga serija u kojoj sam njega pratila. Njegova mama je Bosanka i na taj način vodi porijeklo iz Bosne i Hercegovine. 2010. godine je izabran kao najbolji model u Turskoj. Ajde da vidimo u kojim serijama je još glumio. Prva serija u kojoj je glumio jeste Arka Sokaklar, zatim Adını Feriha Koydum, Djevojka imena Feriha. Nakon toga igrao je i u seriji İçeride. Eve Düşen Yıldırım, također je igrao i Emir'in u seriji, stvari u nastavku serije Djevojka imena Feriha, to je Emir'in Yolu. Imao je ulogu i u seriji Medcezir. Isto tako za prošlog glumca sam spomenula da je igrao u istoj seriji, pa ukoliko želite da pogledate, možete da ih pogledate. Eto, 2 Bosanca u jednoj seriji.
I također spomenula sam već da je igrao u seriji I Čerde i također igrao i u seriji Menažeri mi Ara. Postoji tu još serija kojima je igrao, ja ću vam ostaviti, vi ćete to vidjeti na spisku, da sada ne bi sve nabrajala redom. Igrao je i u par filmova, također ostavit ću i njihov spisak, a to su, znam da je jedan film bio jako popularan kod nas i da sam mnogo gledao, a to je Delibal. Možete ga pogledati u tom filmu. Taj je film izvrstan i bio je mnogo popularan i ovdje na prostorima Turske, a i kod nas znam da su u velikom broju gledali film Delibal. Mi možemo preći na našu sljedeću slavnu ličnost koja ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Sljedeći je Bülent Ecevit. Bio je turski političar i premijer. Osim toga bio je isto tako i novinar i pisac. Sljedeći je Faruk Süren. On je također poslovni čovjek i bivši je predsjednik fudbalskog kluba Galatasaray. Sljedeća poznata ličnost koja ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine jeste Fatih Artman. On je isto tako glumac. Ukoliko ste gledali neke od serija, mogli ste ga vidjeti. Ukoliko ste gledali neke od serija kojima je on glumio, mogli ste da ga pogledate. Najpoznatija serija u kojoj je on glumio jeste Vatanım Sensin, ukoliko ste gledali. Također, ajde da zajedno vidimo o kojim sve serijama i filmovima glumio. Igrao je u serijama Beş Kardeş, Vatanım Sensin, Jet Societe, Menažeri mi Ara i drugim serijama. Također filmovi u kojima je igrao jesu Ekşi Elmalar, Azizler i drugi. Vi ćete svakako pogledati ovdje na list. Sljedeći je Furkan Andeć, isto tako turski glumac, pa da pogledamo u kojim serijama je glumio. Mogli ste ga gledati u serijama Umutsuz Ev Kadınlar, Adını Feriha Koydum, odnosno Emirin Yolu, Aşk Ekmek Hayaller, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler, Meryem, Her Yerde Sen, Çatı Katı Aşk. Vjerovatno ste većinu i pogledali od ovih serija. Na primjer, Meryem je isto tako, mnogo je bila gledana serija na našim prostorima. Ne znam koliko vas je pratilo. I naravno, ukoliko ste gledali ove glumce u nekim drugim serijama, možete mi pisati u komentaru da vidimo o kojim još serijama, iz kojih serija se sjećate svih ovih glumaca. Sljedeća poznata ličnost jeste Birgül Ayvan Güler. Ona je bila političarka, akademskinja i pjesnikinja. I za njega ste svi dosad vjerovatno već čuli, a to je Hidayet Turkoglu. On je također poznati turski košarkaš. Sljedeća je isto tako, možda manje više, ne znam koliko pratite odbojku, bit će vam poznata vjerovatno, to je Meliha Ismaliolu. Rođena je u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, sa 16 godina je došla u Tursku i trenutno igra u reprezentaciji Turske u odbojci. Osvojila je mnoge nagrade u Turskoj i trenutno je jedna od najboljih odbojkašica u Turskoj. Sljedeća slavna ličnost jeste Tuğçe Kazaz. Ona je model, turski model i bila je osvojila je nagradu za Miss Turske 2001. godine. Sljedeća je Ayşe Kulin. Ljudi moji, sačekajte nešto da vam pokažem samo. Sad ću ja da dođem. Ayşe Kulin je turska spisateljica, odnosno pjesnikinja i novinarka. Međutim, ja od ove pjesnikinje imam knjigu koja mi stoji u kući i koju sam čitala, koja mi se mnogo svidjela. Zove se Aylin knjiga. Toliki broj ljudi živi, a toliko je njih porijeklom upravo sa Balkana ili zemlje iz koje i mi dolazimo. Evo ovako, ovo je ta njena knjiga. Velika slučajnost, nema u kući sve bosansko. U knjigu sam pročitala, a kada sam vidjela i nju na spisku ljudi koji
imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, koji na neki način imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Stvarno, bila sam baš šokirana. Bilo jer znam, ova knjiga mi se tako svidjela, sviđa mi se njen način pisanja. Baš sam se i neki dan iznenadila. Na radio stanici slušam non stop neki program. Mislim, pričala sam vam da sam, kako bi unaprijedila turski jezik, kada sam došla, slušala non stop radio stanice i jedan mi je čovjek ostao onako upečatljiv, jedna emisija koja je bila tako komična, tako drugačija i njegov način, njegov humor, način na koji to sve objašnjava i sve to je bio poseban. Nekako baš poseban, taj mi se čovjek mnogo dobro, ja sam njega svaki put slušala, non stop ga slušam u toj emisiji, da bi nakon toga saznala da je čovjek isto tako Bosanac. To mi je bilo stvarno zanimljivo, mislim nekako baš privlači, osjeti se taj, prepoznamo mi taj naš humor sa Balkana. Međutim, gledala sam ga baš i u nekoj emisiji gdje priča o tome kako je dolazio u Bosnu, kako non stop dolazi u Bosnu, kako je došao u Tursku, gdje priča svoju životnu priču. Baš sam bila oduševljena i iznenađena. Da se mi vratimo na Ayşe Kulin. Ayşe Kulin piše romane, dječje knjige. Ajde da pogledamo koji su od njenih radova neke nazive njenih knjiga. Romani koje je napisala su Sevdalinka, Köprü, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Bir Gün, Umut, Baran'ın Kitabı, Dönüş, Son, Her Yerde Kan Var, kao i druge knjige. Sljedeći je Tuncel Kurtiz. On je bio turski glumac, scenarista i producent. Njegova majka je također Bosanka. Da vidimo gdje je on sve glumio, koji su njegovi radovi. Glumio je u sljedećim filmovima: Sokakta Kan Vardı, Son Kuşlar, Kanlı Meydan, Güzel Bir Gün için, Bilmeyen Yol, Babasız Yaşayamam, Çirkin Kral, Çingene, Umut, Otobus, Nehir, kao i mnogi drugi filmovi. Stvarno veliki je spisak, pa možete vi da pogledate sami ukoliko vas zanima još gdje je imao ulogu, gdje je igrao u kojim filmovima. Mi nastavljamo dalje. Sljedeći je Mete Horozolu. I to je isto, možda ne znate po ovom imenu, ali i to je isto svima nama dobro poznati glumac, jedan odličan glumac. Ja ga sjećam kao Sonera iz serije Kako vrijeme prolazi. Farah izgleda da se odlučuje samo da igra isto tako sa Bosancima. Tako mi izgleda, jer trenutno je gledamo u seriji Apartmani nevinih, gdje igra istu ulogu sa Bosancem, dok smo je gledali i u ulozi Aylin, isto tako sa Sonerom, gdje je igrala ulogu, a Soner je isto tako Bosanac. Porodica od Meta je iz Sarajeva preselila u Bursu. Njegova karijera ne počinje sa serijom Kako vrijeme prolazi. Ajde da vidimo u kojoj prvoj je seriji glumio i u kojim sve serijama smo mogli da gledamo njegov lik. Mogli smo ga gledati u seriji Muhteşem Yüzyıl Kösem, zatim u seriji Ayrılsak da Beraberiz, Benim Adım Gültepe, Kayıp, Öyle Bir Geçer Zaman ki, ja ga se tako sjećam i vjerovatno većina ga se sjeća iz te serije u kojem je igrao ulogu Sonera. Hesaplaşma, Kalpsiz Adam, Yalancı Karım, Dolunay, Kalp Gözü i druge serije. Isto tako, ukoliko vas zanima opširnije, ukoliko želite da saznate nešto o njemu, možete naravno ukucati Mete Horozolu i pročitati sve ono što vas zanima o njegovom životu i o ulogama u kojima je igrao. U stvari, o serijama u kojima je igrao. Mi prelazimo na novu slavnu ličnost koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Koji je tu naš sljedeći Bosanac ili Bosanka? Pogledajmo zajedno. Sljedeći je Mirsad Turkcan. Možda vam nije poznat ovako, ali kada vam kažem Mirsad Jahović, vjerovatno će vam biti poznat. On je brat od Emine Jahović, pjevačice, a Mirsad je profesionalni košarkaš u
Turskoj. Sljedeća je Seda Bakan. Isto tako turska glumica. Posljednja serija u kojoj je imala ulogu jeste Čudesni doktor ili Muđize doktor. Glumica bosanskog porijekla. Da vidimo kojim sve filmovima, u stvari u kojim sve serijama smo imali priliku da ih gledamo. Glumila je u seriji, u stvari trenutno glumi u seriji Muđize doktor. Također je glumila u seriji Oldur Beni Sevgilim, Bana Sevmeyi Anlat, Karabela, Kardeş Payı, Zaman Makinesi, Yuva, Adanalı i druge serije. Ukoliko vas također i ona zanima, možete da je pronađete, da pročitate više o njoj. Mi nastavljamo dalje. Sljedeća je Sedef Avcı. Isto tako turska glumica i model. Mogli smo ih gledati u seriji Menekşe ile Halil i Ezel. Pa da pogledamo zajedno u kojim još serijama je igrala osim ovih navedenih. Böyle mi olacaktı, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Ezel, Umut Yolcuları, Arka Sokaklar, Evlat Kokusu, Čember. Ja ih se iskreno sjećam. Najviše kao ostala mi je u sjećanju kao Menekše iz serije Menekše ile Halil. Tu sam je prvi put gledala, mislim tu sam je jedinu gledala, nisam gledala nijednu drugu seriju koju je ona glumila, međutim tu sam seriju pratila i ostala mi je u sjećanju od tada. Sljedeći je Semih Erdem, isto tako profesionalni košarkaš. Sljedeći je Šark Tara, poslovni čovjek u Turskoj. Nama vjerovatno neće biti poznat, nije nam poznat, kao što nije ni meni poznat, neće ni vama biti vjerovatno, ali Turcima će vjerovatno biti dobro poznat. Sljedeći je svima nama dobro poznat. Mislim, vjerovatno ste za njega i znali da ima porijeklo iz Bosne. Vjerovatno jer tog glumca svi znate i vjerovatno ste znali i ovu informaciju. To je Kıvanç Tatlıtuğ. Ja se njega sjećam iz serije isto tako. Malo prije sam pričala o seriji Menekşe ile Halil. Ja ga se sjećam iz Menekşe ile Halil gdje je glumio glavnog lika Halil. Sjećam ga se iz te serije, nakon toga sam ga gledala u mnogim serijama. Kıvanç Tatlıtuğ je turski glumac i bivši model. 2002. godine proglašen je za najboljeg modela u Turskoj i učestvovao je za najboljeg modela u svijetu. Ajde da pogledamo zajedno u kojim još serijama je imao ulogu. Igrao je u serijama Gümüş, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel i Çarpışma. Vjerovatno većina vas je od ovih serija većinu i pogledala i vjerovatno imali ste i tu priliku da gledate njegov lik. Otac od Kıvanç Tatlıtuğ'a je Bošnjak. Sljedeći je Melih Mahmutolu, isto tako profesionalni košarkaš. Igrao je u mnogim klubovima, između ostalog i u Fenerbahçe. Naša sljedeća poznata ličnost u Turskoj jeste Eda Erdem. Ona je odbojkašica, trenutno igra u reprezentaciji Turske u odbojci. Osvojila je mnoge nagrade i veoma je uspješna odbojkašica. Sljedeći je Cem Adrian. On je muzičar, pisac pjesama i scenarista. Ovdje piše za njega da potiče iz Jugoslavije. Sljedeći je Šekip Avdagić, isto tako bosanski poslovni čovjek, poznat u Turskoj. I posljednju koju ću spomenuti, a ujedno i završit ćemo njome ovaj video, jeste Sabiha Gökçen. Svi znamo da je Sabiha bila turska pilotkinja i da je bošnjačkog porijekla. To pretežno svi za nju znamo. Što možemo reći o Sabihi Gökçen? Sabiha Gökçen je bila prvi ženski borbeni pilot na svijetu. Postala je pilot samo 23 godine. Sabiha Gökçen je bila siroče i bila je jedna od 8 usvojene djece Mustafa Kemala Atatürka. Priznata je kao prvi ženski borbeni pilot od strane Guinnessove knjige rekorda. Dragi moji, to bi bilo sve što se tiče ovog
videa. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste saznali nešto novo što se tiče vaših omiljenih glumaca i vaših omiljenih ličnosti u Turskoj. Vjerovatno većinu ovih ljudi ste i gledali u serijama bez da niste znali da potiču upravo sa Balkana. Ukoliko i vi znate još negdje u kojim serijama su igrali ili za još neke ljude koji potječu sa Balkana iz neke balkanske države, pišite mi u komentar. Također mi pišite u komentar kako vam se dopao video. Ali imate još nešto možda dodati o ovim glumcima, u kojim sve serijama ste pratili ove glumce, koji ste sve njihove serije pogledali, koji vam se glumci dopadaju, koji vam se glumci sviđaju od ovih koji sam nabrojala, koji su sa naših prostora. Nadam se da vam se video dopao, mi se vidimo u novom videu, do tada, ćao svima!